ginayahan ang pagdako, pagtubo o paglibang. Ang mga binuhat nga adunay kinabuhi moagi ining natural nga paagi. Ang mga dagkong kahoy nga atong makita, nagasugod sila sa mga gagmayng lawmon o ginayhinay apan siguro silang nitubo o nilibang. Ingon ani usab ang gingharian sa Dios o ang simbahan, nagasugod kini sa pipilang ka mga magtotoo lamang, apan karon nilukop sa tibuok kalibutan ang maong pagtuo sa Dios. Palihog manindog alang sa pagsantos nga misa. Usa itong iangko ang tanan ng mga amahan, apil katong wala dinhi, tagan sila kadasig, o tagaan o mayong panglawas, labi na sa diha sa ilang mga pagpaningkamot, diya sa tag-sa kapamilya. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo, ang Ginoo maana kaninyo. Mga igsoon na kita mahimong andam ning santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisa ako sa Dios na makagagamot sa tanan, o kaninyo ay igsoon, na nakalapas ako dako niya sa unang-una sa ulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na namuyo ako kang Santa Maria, kanunay tulay, sa tanang mga anghel mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo ang iampo sa Ginoo na atong Dios. Kaluy-an na kita sa Dios nga makagagahon sa tanan,
o pasayloon sa atong mga sala. Dag-on ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himayat sa Diyos dito sa kahitasan. Mag-ampo kita. O Diyos nga matadagamo, among kalauman ng kusog. Kung wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo o pagpahimuot kanimo sa among buhat o tinuha. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo, imong anak, nga buhi o hari
uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo gikan sa pasahon ni Propeta Ezekiel. Nagingon ang Ginoong Dios, ako mismo magkuhan sa lingsing sa kinutungyan bahin sa Sidro, ug itanong ko kini sa kinhamugang bukid sa Israel. Manangag kini og mamunga, ug mahimo kining matahong nga Sidro. Magbuyok sa ilalong kini ang tanang matang sa mga mananap, ug sa landong sa mga sangan ini magsalag ang mga langgam. Ang tanang kakahuyan sa kaumahan pasayon kunya nga ako ang Ginoo, mao'y maputol sa hapog nga kahoy ug mapataas sa mubok nga kahoy. Ako'y mupalaya sa mga lunhaw kahoy ug mupalampo sa laya nga kahoy. Ako ang Ginoo, nagsulti niini ug tumanon gugayon kini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, maayo kayo ang pagpasalamat sa Ginoo. Pagsagyaw sa iyong kaluoy sa kaadlaw ug sa imong kamatinudanon sa tibuok nga gabi. Kinutlo, gikan sa ikalawang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto.
Busa kanunay kita masaligon kaayo. Nasayod kita nga samtang ania kita ning lawasa, layo kita sa pulianan sa Ginoo. Kay kinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa atong makita. Masaligon kita kaayo ug palabihon nato nga mamiya kita sa atong pulianan niining lawasa ug mamuyo uban sa Ginoo. Apan labaw sa tanan, buot kitang magpahimuot kaniya bisan dinhi sa atong pulianan o dito. Kay kinahanglang matubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya sumala sa iyang nabuhat, maayo o dautan dinhi sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan. Ang ginharian sa Dios sama sa tawo nga nagsabot binhi sa iyang uma. Ug samtang nagpadayon siya sa iyang buluhaton adlaw-adlaw, niturok o mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya masampi. Ang yuta maoy nagpatubo o nagpabungas sa mga tanong. Maoy una ang lingkod na punuan niya musunod ang iyang buhay. O niya ang busok ng mga lugas o inikahinog na galabot kini kay ting-ani naman. Sa unsa man butana ikatandi nato ang ginharian sa Dios, namutana si Jesus. Unsa man sa bingaya ang gamiton nato pagsaysay niini. Sama kini sa liso sa mustasa na maoy labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kung itanong kini o makatubo na, mahimo kining labing dako sa tanan. Mamunga kining dako ug ang mga langgam malugdog o magsalat sa landong niini. Nagwali si Jesus ngadto sa mga tawo, ginamit ang ubang sandinay nga sama niini. Apan gisulti lamang niya ang masabot nila. Wala siya gisulti kanila nga wala ipaagi sa mga sandinay. Apan ulang iyang mga tinunan lamang ang kauban niya, iyang isaysay kanila ang tanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kaninyong tanan, good morning. Good morning. Alang sa tanan ng mga papa, daddy, tatay, papa, tatang, nga niyang karubit ni atong ihatag ang usa ka masipang papa. Adunay istorya
sa usa ka amahan nga pertigyod kabadlongon kon bisyong isgutan all of the above. Usa ka higayon ni Ana nagkamatikod kining mao amahan na usukol na itong iyang gamay ng bata. Motong miingon siya, kinahanglan yun ko nga mag-usab na kay basit kaning akong anak o budak ko mapareho ko na ang badlungon. Mao to usa sa iyang kakuwakan way panahon sa pamilya. Mao to na pagka-Domingo iyang ida ang tibuok pamilya nangadto sila sa usa ka amusement park. Dito ipasakay ang roller coaster, ipasakay Ferris wheel, susperde ng lingawan, tanaw sa amahan, pag naulian na ang bata, muduol na niya. Motong, usa sa mga lugar dito sa amusement park, katong Eco Wall. Muduol ka dito, niya mo singgit, niya mo Eco o perte ka puso. Di, gidana niya, niya mo dong, dali dong, paminaw kay, kung musingkit dito tadong, mo Eco. Mao tumisingkit, 10 dong ha, ako una. Mao tumisingkit dayon ang amahan. I love you. Susmay ko dayon, I love you, I love you, I love you. Tama dong, di mo Eco. Ikaw na po dong, singgit man na ang anak. I hate you, I hate you, I hate you, I hate you. Wala, suko pa man tingali ng bata. Dong, atong binisayon dong. Atong binisayon, ingsigit amahan, ang amahan. Buutan ako! Ang Eco miingon, bakakon, bakakon, bakakon. Naay mga amahan nga padlungon. Tapi mga amahan na perte kabutan. Ako, for one, feel ko nga blessed ko kaayo kay particular kabuutan nga tatay. O nang ako sa pagkapari na nikamot ko nga mahimong maayong amahan sa kala. Kay gusto ko nga amahan, mahimong proud na ko nga iyang anak. Napulin taon lagi mga amahan na liwat po ang mga anak, pareho padlungod tanan. Pero unsa man ang mensahe sa Ebanghelyo alang kanato. Kita karon gitudluan na kinahanglan nga dili mawad-an o paglaom. So kadtong mga asawa na ang bana puryagaba, kinahanglan maningkamot ta nga di mawadag paglaom nga moabot ra gyud ang panahon na mausab. Usa ka writer miingon, no one wants to become bad. They only commit mistakes. Kinsa ba ko'y muamay ng mamaot? Kinsa may muamay ng sawayon? Muamay ko tanindot, usahay lang na yung mga temptations, masayok ta along the way. Pareho na sigun sa Ebanghelyo, ang ginarihan sa langit, sama sa liso sa mustasa, sa iyang kagamay, kung imong itanong, hinay-hinay na muntubo o mudako. So kitang tao na tanan, muagit ang proseso sa pagtubo o sa paglambo. O nagkinalang tang maglapo, na mausobra lagi, mausobra sa umaabot. Di po nato pabuton anang kahistorya na bana naging badlungon. After 10 years, nakita siya sa iyang kumare. Mare, kamusta na mas kumpare? Kaway sa Diyos, Mare. Di na mulakaw. Uy, mao ba? Di na pumuinom. Uy, lami aman. Di na pumanugan. Uy, lami aman, Mare. Birasahan dyan ka, Mare. Ang aman, Mare. Di na mainom, di na mulakaw, di na po tabak po, ito wheelchair naman.
Di po pabuton o imo ni anak. Kinahanglan na hinumduman nato nga nakadagko ng mga bata. Kunya unsa ra bay makita sa bata? Kopyaon sa mga bata ang gihimos kinikanan. Maunang kinahanglan na manikamo ta, unya, dala ang paglaom. Dahil ito usap ka anak, ingon nga, hopeless na yun padre ng akong amahan. Bisag kung sa istorya, daghanang utambang o gihapon. Jamingon dayon ang pari, dong, ang magkausod sa iyong amahan, ang iya radyon na kaugalingon. Yung sa may buhaton no pati kayang anak, ang buhaton ni Mudo ayaw umata. Pagbinutan, pagtuon, pagkain pa. Kaya kung makita na niya nimo na iyang anak na angay niyang tuduan, mag-usap na siya kaugalingon, kay ikaw mo'y nagtudlo kaniya. Makinahanglan na ang amahan, makinahanglan mahimo maayo masangitanan sa mga anak. Diya ko'y usap ka bata kauban sa iyang suod na dalaga na puro radyo cellphone niya ang dalaga po puro rapon pagwapa. Mingon ang amahan, dis ang nagliwat ni matang ang buutan mo at ni matiayo. Di mo sugod-sugukon, sige cellphone, at budget po, di po sugod-sugukon, kay mahadlok na ito. Kinahanglan puti o hamis, guwapa. Di, mautong examen pagkaugma, di mo ng mahan, bagtuon dyan mo, exam ugma, ningon po na ang duha, ayos sa lista, ang exam ugma, English, bulok man English pa, di niliwat di mo, bright kag English. Nya, tugani di pa, unsa may mong sikreto nga bright magkag English. Di mo ni Papa, kana ito, depindes interest. So, ang buhato ninyo, nagani word na di mo katimaan. Listen, balik-balik kag litok 100 times. Unya ka ng maong word will be yours. Sige, sample ko no do. Pag na o word na gusto nimo ma-yours, may mga bata, iPhone. Bitingong pagdalaga, kung sa manimuday, masya, piolo. Patay tanan. Pero kinahanglan, paglako. Kaduba, kinahanglan po daw kita magbaton o pasensya. Kasagaran yun, no, may ubang mga asawa, maupos na ang pasensya. Nga mo nang musamot kang gubot ang pamilya, kay magsindi mag-away. Magmay-may, musulti, pero mulugak yun, muinat sa tanang pasensya. Hangtod maabot ang panahon na ang imong banan o imong anak, makabaton o kausaban sa umaabot. Di ba ka nang magtanong ka, kinahanglan man ang pasensya. Kinsa may magtanong nga wa magtaban o paglaom nga makaani sa umabot. Kinsa man ani ang nagtanong na gusto ugma puhon na may 2 ka kilo tapat sa episode. Taas ang proseso sa pagtubo sa tanong sa dili pamamunga. Muna kinahanglan ka o pasensya. Di ba dahil bata, hindi pa eskwila, nakawon ko na doy, kutok 10, kawon ang bata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diyan, pagkahuman, ano na kutok yung itiwas? Mga bata, muundang na lang ko, napaday sumpay ng 10. Di pila yung bata, exam, ikaw, unsa may sunod sa 2, 3, unsa may sunod sa 3, 4, very good, ikaw na po, unsa na po ka bata, unsa may sunod sa 4, 5, unsa may sunod sa 5, 6, so unsa ka bata, tinituloy ko, ma'am,
Haguan ko na nga, ginagmay mga ako be, tinudluan ko sa akong papa. Sa man pagkaot doy, ako dito, ayun ako pagtanaan. Sige, anong bata? 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King. Patay ka na. Pasensya. Ikatulo, kinahanglan yun kuno na naa ang pagsalig sa Ginoo. Kung gusto tag kausaban, we can only do so much. Ginoo unay magbuhat sa tanan. Nagingon, liho tao, katabangan ko ikaw. So ikaw nagtamba, ikaw naghatag mayong ehemplo, Ginoo na ang magpatubo sa imong gitisok na saklitanan aron magbunga ngadto sa imong mga anak. Si Pope John the 23rd bitaw nasa iyang autobiography. May panahon na grabe ang problema sa kalibutan nga na-stress na kaayo ang atong sa papa hapit na di makatog. O sa kagabihin na nakatagtilaw kini siya, nagdamgo, niya giingnan si Pope John sa Ginoo. May mo, John, do not take life too seriously. Hinumduming, ako ang pangulo sa simbahan. Ikaw ako lamang sumukuan. Munang kamo mga ginikanan sa isang pagpadako sa inyong mga anak, manikamot lang. Pero do not take it too seriously. Naugnaagani gamay nga sayo, mapanik na kadayon, na gamay nga gihimo nga di maayo, mura na nagmawala sa inyong kagalingon. Hinumdumi, ang tinuod nga amahan, ang Ginoo sa langit, ikaw iya lamang gipiyalan sa mga anak ng gihatag kanimo. Mauna-una, kinahanglan na ay paglapo. Kaduha, kinahanglan na ang pasensya. Katulo, na ang pasalig sa Ginoo. Ang tapuson kayo nga wali sa laing na istorya. Dihay pamilya na nagsaulong o Father's Day. Tungkol kay Father's Day, ilang ipakadaan ang maong kasaulugan, nagluto yun ang mama o daghan kaayong sudan, kompleto. Di na maong na tanan, nalibot ang mga anak, yatapat sa amahan katong iyang bata na elementary. Nya karon unang giinom sa amahan ang sabaw. Pagka mag-inom sa sabaw, nangutana ang anak pa sa may lami o langaw. Diingon ang papa, hoy, ayaw pag-isgot ang mga hugaw ang mga unta. Undiyan na hindi kahuman kay luod. Hindi, ngaon sila. Pagkahuman ng pangaon, diingon ang aman na ano nangutana ang kanang sila niyo, langaw. Aw sa imo magsabaw pa dahil upat kalangaw. Nalakaon man imo usa nangutana kog say lami, pero useless na pa lami jud tingali ang langaw kay di man lang usa nahurot man imo ang upat. Manindaw ang tanan. Tama, tingwang naman. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan matagakaw sa tanan, mapubuhat sa langit sa yuta o sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala ay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahaya gikan sa kahaya. Matuod nga Dios gikan sa Dios na matuod, gianak dili binuhat usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya na mahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao alang sa atong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo,
Nahimo siya na may lawas, di ka ni Maria na ulay, o nahimong tao. Tungod ka nato, gilansang siya sa krus, sa suko ni Poncio Pilato. Nagantos siya na matay o ilubong. Sa ikatulong adlaw na panahon siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, o nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya na mahimayaan, aron maghukom sa mga buhi o sa mga minatay, o ang iyang ginharian walay katapusan. Nagatuon kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan sa Anak, duman sa Amahan sa Anak, nisimba siya o gihimaya, o nisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko na simbahan. Nagaila kami sa kapunya, alam sa kakasayuan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga binatay, o sa kinabuhi sa mga abot ng kalibutan. Amen. Ang gagmay liso na kinahanglan ng igong panahon aron motubo na sa kalig-ong kahoy. Ang Ginoo mao naghatag ni ini gahom sa pagtubo. Busa mag-ampo kita sa Dios diya sa pag-ingon. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang labing gamay nga kahayag sa pagtuo, nga buhi bihas sa mga kasing-kasing sa daghan, nga migiya sa simbahan. Dili unta mapalong, apan mo dilaab unta, aron sa pagbalik kanila ngadto sa Dios ug sa iyang simbahan. Mag-ampo kita. Nga ang lagsot nga liso sa kalinaw, mutubo pag-usab ngadto sa pagkamadaugon nga dialogo o pagsabot, nga ang atong kalibutan makasaksi sa pagpunong sa mga gubat o kagubot sa katilingban. Mag-ampo kita. Alang sa atong lawig sa pagtuo, isip o sa kasimbahan, uban ni Padre Lito giangan, masinati nato si Kristo pinaagi sa atong gagmay simbahanong katilingban. Mag-ampo kita. Nga ang gipangandoy nato nga kalinaw alang sa tibuok kalibutan, atong madamit inigabot sa Ginoo. Mag-ampo kita. Nga ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila nga namatay na. Mag-ampo kita. Ginoo, mailog uban ka namo o palambua ang mga liso nga ang imong anak nitisok sulod sa among mga kasing-kasing, aron hatagan og igong panahon sa pagtubo o sa pag-abot sa langit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo.
igsoon pag-ampo kamo aron ang ako inyong sakripisyo. Nawa tulong ta sa Dios Amahan magagagapon sa tanan. O Ginoong Diyos, nining panagpino, gihatagan mo kami, o kalanon alam sa lawas o kala. Ang santos nami sa magbag-o, unta sa among puso, o maghatag ka namo o kaayo sa kalagong lawas. Kini among gipangayo, pinabi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maana kaninyo. Nasa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios na tunhay o nagagagamon sa tanan. Angay matarong kayo, nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanan dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diya sa imong paagi sa pagpangluwas. Miyanhi ikaw aron pagluwas ka namo, pinagi sa gapon sa imong pagkadiyos. Apanoy imong pagbuot, na magluwas kami pinaagi sa usana-sana ka namo. Gisalik kumahi sa tao ang pagpakikigala kanimo. Apan ang tao mismo, mo'y napuli ni ini ka namo. Pinaagi ni Jesu-Kristo nga among Ginoo, o busa, uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyok sa ilang walay punong nga pag-awit. Santos ngayon ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos ni ining mga kasa. Aron mahimo kini alang kanamo. Ang lawas ug tugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. May pasalamat kanimo. May pikas o may hatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an niingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kana kay kini mauwang akong lawas na itugian alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo kapusaw. May hatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an niingon. Dawata kini, o Panginoon ka mga tanan kikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o tunhay nga kasabutan. Ang dugo may ulap alam kaninyo o alam sa tanang mga tao. Aron ang mga sala, mapasaylo. Buhatag kini aron paghandong
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip, nga ang ngayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himuang nga kami, nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkay-usa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himo ang mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco akong Papa, ni Alberto Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usabang among mga igsuon na nangamatay. Malaumon na mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naon. Kaluy kami tanan. Himo kami angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos. Managatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan uban kanila. Hamon ikaw na daygon ug amo ikaw na himayaon. Pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Gihatag nganha kanimo, makagagakong nga Amahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa Amahan at bagiton ang mga pulong, pagitutlok kanato sa atong manunubos. Amen.
kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manlubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, kung sibok sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahanturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ato kami ipakita ang atong pag-inig sa unay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Bulahan na ang gidapi alang sa panihapon sa Ginoo. Lawas ni Kristo. Thank you.
O Ginoo, kining Eucharistia timaan sa kayusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kayusa kalinaw. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog maglingkod, salamat. Uman kita magpasalamat sa Ginoo, magpasubok sa mahal na Birhen Maria, pinanay ini santos nga misa sa ngalan sa ora parugo paterito biyangan, pudgong ipadangat ng mga musulod ng mga pasalamat. Daghan ning salamat sa mga naghinlo sa itong kapilya karong simanahan, sa mga cluster leaders o mga membro ni pasalamat usab sa itong lay ministers, atong choir, atong mga altar servers o atong mga volunteers o sa tanan nga mihalan. Kaninyong tanan daghan kay salamat. Salamat sa pagsika. May balo ang manghinlo sa itong kapilya karong sunod simana mao mga cluster gikan sa Rosales ngadto sa Mokiana. Ug dugang mahibalo adunay meeting sa tanang taga Purok Cheese unya gabi alas 7 ang tagna ang nagpahibalo ang inyong Purok Chairman. Kaniyang tanan daghan kayo sila. Gihangyo na butindog ang tanan amahan kanya dinhi halang sa bendisyon. Ginoong Hesus, ang igsuon dahil kami kanimo tungkol sa imong pagluwas panahon. Tuloy kami sa pagigugma kanimo o sa imong amahan. Pinagi sa pagtuman sa imong mga sugo. Bendisyone kining mga amahan, ug himua na magkalawong ang ilang gugma alang sa ilang asawa panay. Pinagis sa ilang buhat o panitinan o pag-ampo. Himua nga magiyahan sila sa ilang nila ang ilang mga anak aron magsunod kanimo, Ginoong Hesus. At nagmugi ang among pagkaampo din sa among paghalad kanimo sa himaya hangtod sa kahaturan. Itong hatagan sila o nasip. Palibong kanino. Ang Ginoo man kaninyo. Mga langit kaninyo ang Diyos na matagagahong sa tanan. Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Nahalad ang santos na misagan mo na ito ang kalinaw o kumma ni Kristo. Salamat sa Diyos.